बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। साउथ एशिया में तमाम देखने और सुनने वालों को अता शाहिद का सलाम कबूल हो। हम उम्मीद करते हैं कि आप जहाँ भी होंगे खुश खुरम होंगे और अपना वीकेंड एंजॉय कर रहे होंगे। नए साल की भी आपको मुबारकबाद हो जो जल्द आने वाला है। हमारा आज का मौजू भी पाकिस्तान में इलेक्शन और आखिर में हम थोड़ी सी बात फ़लस्तीन पे भी करेंगे कि गज़ा में जो कुछ हो रहा है और साउथ अफ्रीका ने उस पर जो एक्शन लिया है उसके बारे में भी आपको बताएंगे। पाकिस्तान में तो खैर हमें ये इल्म नहीं कि यहाँ इलेक्शन हो रहा है या सिलेक्शन हो रही है, कि कुछ लीडर जो हैं वो अभी तक जेलों में हैं और ऐसा माहौल पैदा किया जा रहा है या किया जा चुका है कि जिसमें कुछ लोगों को आप प्रेफर कर रहे हैं और कुछ लोगों को आप जो है वो पीछे कर रहे हैं। तो वो लोग जो कहते थे कि जी अब हमारा सियासत से कोई तल्लक नहीं, हम उन लोगों से गुजारिश करेंगे कि ये मुल्क तो अब ऑलरेडी इसकी लोएस्ट फॉर्म पर है, अवाम महंगाई में पिस गए हैं और हमारे जवान शहीद हो रहे हैं। तरीके तालिबान ने पिछला पूरा साल आप उनकी कार्रवाइयाँ देख लें, वो मियाँवाली में हो, वो केपी की किसी और शहर में हो, वो या पुलिस लाइन पे हो, तो इसमें हमारी जो सिक्योरिटी एजेंसीज हैं उनके लोग बेचारे शहीद हुए हैं। और दूसरी तरफ हमारी इकानमी जो है वो भी लोएस्ट फॉर्म में है और वर्ल्ड बैंक तो ये कह रहा है कि पाकिस्तान का मॉडल इकनॉमिक मॉडल फेल। हमारा तो इकनॉमिक मॉडल नहीं सिर्फ फेल हुआ बल्कि हमारा वेलफेयर मॉडल भी फेल हो चुका है। हमारा कोई मॉडल भी जो है वो अनफॉर्चुनेटली कामयाब नहीं हुआ और उसके पीछे सिर्फ 2-4 लोग आते हैं। 2-4 लोग ऐसे होते हैं कि जो अपनी है ना, जो अपनी ज़ाती ख्वाहिशात की बिना पर। इसलिए मैंने आपसे पहले अर्ज़ किया था कि अगर आप चेंज चाहते हैं और अगर आप अपने आप को समझते हैं कि आप कोई चेंज ले आएंगे, मैं आपसे ये नहीं कहता कि आप कोई खूनी इनकलाब बर्पा करें, लेकिन कम अज़ कम उन लोगों से तो जान छुड़ाने की कोशिश करेंगे जिन्होंने आपको लूटा है, या फिर आप वो जज्बात में आके या एक बिरयानी की प्लेट पर या बरादरीज़म पर आप वोट दे के फिर उन लोगों को वापस लाएंगे। आपने सिंध का अशर देख लिया, आपने पूरे पाकिस्तान का अशर देख लिया, जिनको आपने 3-3 4-4 बारियां दी थी, उनने जो अशर किया है। मैं आपको फिर बताता चलूँ कि वो सिर्फ अपने मफाद के लिए हैं या और जो उनके चंद हवारी हैं, 300-400 हवारी आप MNAs उनके ले लें, वो उन हवारियों को फ़ायदा होगा या वो खुद फ़ायदा होंगे, वो अपनी जेबें भरेंगे और फिर लंदन, दुबई और स्पेन में जाकर बैठ जाएंगे। तो आपने ये डिसाइड करना है कि आपने किस को वोट देना है, सोच समझ कर देना है या बिल्कुल बिल्ला वाली तौर पे आके जाके जी फलां के नारे बजेंगे और फलां के नारे बजेंगे मुल्क। तो फिर ना तो आपको कोई एम्प्लॉयमेंट मिलेगी, ना आपको हेल्थ की फैसिलिटीज़ आपकी बेहतर होंगी। हम 3 चीज़ें किसी भी वेलफेयर स्टेट से जो है वो तवक्को करते हैं। नंबर 1 एजुकेशन, नंबर 2 हेल्थ, नंबर 3 एम्प्लॉयमेंट के आपने जो है वो अपॉर्चुनिटीज़, और नंबर 4 जस्टिस भी इसमें शामिल कर लेंगे कि वो बड़ा ज़रूरी है। लेकिन पहली 3 चीज़ें तो कम से कम दें, लेकिन कुछ ये स्टेट इसमें भी फेल हो गई है। तो अब हम वो लोग जो सिलेक्शन का माहौल बना रहे हैं उनसे दरख्वास्त करेंगे कि आप इस मुल्क को चलने दें, वरना बंगालियों ने बड़ा सही फैसला किया था। और वो जब मैं मंजर देखता हूँ, जब हम बांग्लादेश की एम्बेसी की कभी उनकी नेशनल डे पर जब कभी जाते हैं और वो देखते हैं, तो वो जो पहली सेरेमनी वो दिखाते हैं, वो जो वीडियो दिखाते हैं, तो हमारे सर शर्म से झुक जाते हैं। तो अब फिर बलूचिस्तान में जो है वो इश्यूज़ हैं, इंसर्जेंसी है, प्रॉब्लम्स हैं, और उसकी आड़ में कुछ एजेंसीज जो हैं पैसा बना रही हैं। इसी तरह तालिबान भी हमारे लिए एक बजाय के कोई नेमत बनते, वो भी हमारे लिए एक इशू बनते जा रहे हैं, क्योंकि तरीके तालिबान को वो या उनके जो हवारी हैं वो उनको सपोर्ट कर रहे हैं, जो हमारे लिए क्या
ہمارے لیے انتہائی مشکل حالات پیدا کریں گے. کیا ہم بھی طالبان کی طرح اسکول بچیوں کے بند کر دیں گے, ان کو امپلائمنٹ کے ختم کر دیں گے؟ کیا ہم نے اس طرح کا اسلام جو ہے اس کی طرف جانا ہے؟ تو یہ ساری چیزیں جو وہاں بیٹھے ہیں انہیں بتائیں کہ آپ کی تو یہ نوکریاں 2-3 سال بعد ختم ہو جائیں گی. اس ملک کو تو چلنے دیں. اس ملک کے جو 240 ملین عوام ہیں, میں 1% لیڈ کی بات نہیں کر رہا, 240 ملین عوام ہیں, وہ بیچارے پس جائیں گے. تو لیکن اس پہ سب سے زیادہ پھر بھی فرض جو ہے وہ عوام کا ہی ہے کہ ان کے پاس الیکشن میں اب ایک چانس ہے کہ وہ اپنا غصہ شو کریں, وہ اپنا ول شو کریں کہ ہم اس سسٹم کو چینج کرنا چاہتے ہیں. اور وہ سلیکشن کو جو ہے وہ الیکشن میں بدل دیں, اور سلیکشن کو وہ جو ہے اس کو نست و نبود کر دیں. سلیکشن کو وہ کنڈیم کر دیں اپنے ووٹ سے. آپ کے پاس ووٹ ہے, آپ نے ملک کے نام پہ دینا ہے یا برادری کے نام پہ دینا ہے, یہ آپ کا اپنا فیصلہ ہے. سیکنڈ بات جو ہم کرنے جا رہے تھے کہ نیتن یاہو نے غزہ میں جینوسائیڈ اور میساکر کا ایک بازار گرم کر رکھا ہے. 20,000 سے زائد لوگ, جس میں تقریباً 10,000 کے قریب بچے اور 4-5 ہزار کے قریب عورتیں ہوں گی, وہ بھی شہید کر دیے گئے ہیں. یہ انوسنٹ لوگ ہیں. ابھی ان نے جو انڈین یا اسرائیلی ڈیفنس فورسز نے 80 لوگوں کی لاشیں جو ہے وہاں حوالے کی ہیں غزہ میں. وہ کوئی لاشوں کا حال برا تھا, کوئی ان کا نام و نشان نہیں کہ یہ ہم سے لڑ رہے تھے. بھائی لڑنے والے تو صرف 80 آپ نے مارے, اگر مان بھی لیا جائے 80 شہید کیے. اور ہمیں ہر صورت پہ اس کو کنڈیم کرنا چاہیے, ہر لیول پہ. میں اپنے فارن آفس سے بھی توقع کروں گا کہ وہ اس کو کنڈیم کریں گے اور اس جینوسائیڈ کو جینوسائیڈ ہی کہیں گے. اور ابھی ہمیں اپریسیشن یا اپریشیٹ کرنا چاہیے ساؤتھ افریقہ کے, کہ وہ غزہ کا فلسطین کا ایشو انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس میں لے گئے ہیں, اور انہوں نے کہا ہے کہ جی وہ اسرائیل کے خلاف جینوسائیڈ کی کارروائی شروع کریں. ہمیں شرم آنی چاہیے اسلامی ممالک کو, OIC کو چاہیے کہ وہ جوائن کرے ہینڈز ود ساؤتھ افریقہ, کہ ہم مل کے جو ہے جو جینوسائیڈ نیتن یاہو نے جو میساکر, جو ہلاکو خان والا کریکٹر, جو ہٹلر والا کریکٹر اس نے شو کیا ہے, نیتے لوگوں کو, بچوں کو, مساجد کو, پارکس کو, سکولز کو, ریفیوجی کیمپس کو, جہاں بھی کوئی معصوم لوگ ہیں ان کو نشانہ بنا کے اپنی جو بگ آرمی ہے, جو اپنے پاس اس کے پاس مہلک ہتھیار ہیں, مہلک F-16 ہے, ان کا وہ لوگوں پہ استعمال کر رہے ہیں جو بیچارے اپنی ہاتھوں پہ اٹھا کے اپنے بچوں کی لاشیں لے کے جا رہے ہیں. تو اس کو بھی ہمیں دیکھنا چاہیے, اس کو مذمت بھی کرنی چاہیے, اور اس سلسلے میں جو بھی کوئی کام کر رہا ہے اس کو آپ سپورٹ کریں. اس کے ساتھ آپ سے اجازت چاہتے ہیں. انشاءاللہ نیکسٹ ویک اور نیکسٹ ایئر آپ سے پھر دوبارہ ملاقات ہوگی. خوش و خرم رہیں اور دعا کریں کہ غزہ میں امن بحال ہو اور غزہ میں جو بربریت ہے اس کا خاتمہ ہو. اسی دعا کے ساتھ ہم آپ سے اجازت چاہتے ہیں.